Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa ja'alana Allahu a'immatan lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Sesami mulja saja para rabu, para hadirin wal hadirat, langkong-langkong serta para kiai, ajunan-ajunan, Masya Allah, Al-Karim, Al-Kurama, dan khususan bidzikir ajunan simulja Kiai Hasan Rashidi, kecukanan Al-Habib, kita Arab, Ahmad bin Abdurrahman bin Ali. Saya insya Allah bakal menghiasi majlis Kak Dintoh kalaban budadabu mau'idhah hasanah syada-syada jana abtina amul ja'aki turta'zimi. Sepertama ngireng mujiban asyukur alhamdulillah da ajunan kusta Allah subhanahu wa ta'ala malam samangken batan kaulaban panjenengan rabu da kaadito majlis seki puru subhanallah kan masuk dari labang ke adin tu abdina ampon arasen ruhaniyah. InsyaAllah tanda bahwa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di antara badan kaula panjenengan malam semangken. Amin Allahumma amin. Sebab keadin toh salah situng tanda bila badah arwah gaib, roh ranah para awliya, khususnya ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir isitung majlis eki kaadinta badana as-sakinah wal waqar, katramteman, kecemburuan, bahkan bada qasy'arirah, kenapa merinding. Kalau ki burukan masuk area lain lah, subhanallah. Kalau berlantunan salawat sebek tahbi ajunan ke Hasan Rashidi bangsa taja anggota Kak Dintoh, insyaallah Kak Dintoh senguncang kerabuan ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabah roh para aulia sayyidinin bi Gusti Allah taala hadir malam samangken. Dan insyaallah Kak Dintoh tanda bahwa majlis ajunan grup Kak Dintoh, grup saya berkatin di ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya keridain di ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya depak panapas salawat salam saya lantunaki insyaallah depak ada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ben cara untuk sobajah madatang rohaniyah akati Kak Dintoh engki Kak Dintoh bila majlis Kak Dintoh tidak dicemari ban papan-apa seta ekeleburin di ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kesucian majlis Kak Dintoh ternodai kalaban perkara saya tak keleburin bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Arab rohaniyah kehadiran ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa hadir, bisa aparing barokah, bisa aparing panapa keteramteman kecemburuan kagulon panjenengan. Maka insyaallah majlis saya berdaki malam semakin sekaligus selamatan mantan acara walimatul ursi Kak Dintoh. Jadi
perkawinan se berkat dan abalih ka berkat nah de mantan sekedua secara khusus benda kadinto keluarga secara umum semoga keberkatan kadinto abadi langgeng dan berlangsung sampai turun temurun mantan sekedua akadi keturunan amin Allahumma amin. Para rabu sabada muljah berdasitong tabu dari para ulama. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Bila sampian tepaan iparengin situng nikmat bi Gusti Allah, maka sopaja rabat bila tero nikmat ka ditulanggengah. Kalaban cara panapa arabat nikmat sabi Allah Ta'ala parengaki kakulaban panjenengan fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jak sampai porcampai gunaki maksiat karena panapa al ma'asi tuzilun ni'am. Maksiat ka dinto bisa mailang nikmat. Okay. Bila nikmat ampun nyingke sebab kesalahgunaan keteledoran sekelakoh bi orang yang separengin nikmat ka dinto dabun Gusti Kanjeng Nabi fa innaha ma nafarat min qaumin fa'adat ilaihim. Nikmat ka dinto mun lakadung ontur sulit untuk abeli pole. Pernah lamba Gusti Kanjeng Nabi masuk ke lemah ningalen roteh geger. Kata lemah Siti Aisyah ningalen roteh geger baba pas bi Siti Aisyah ka dinto torot. Okey, napa keng kelopain insyaallah keng kelopain. Akhir bi Gusti Kanjeng Nabi pontur pas berusahaan mare berusahaan bahdeer. Ada bu Gusti Kanjeng Nabi ya Aisyah ahsini jiwar ni'amillah. Pa bagus dalam atatanggeh ban nikmat Gusti Allah. Maksudnya dalam ngobu nikmat Gusti Allah. Fa innaha ma nafarat min qaumin fa'adat ilaihim. Sebab nikmat ma nafarat tak buru panapa nikmat min qaumin dari situng kaum fa'adat ilaihim maka abali malarat untuk abali. Dan ton kula panjenengan tak tero tahi asal ba'dal ata ka dinto termasuk paling rajan musibah asal ba'dal ata icebut samaran beri. Mun aba ladung kadung tek beri tak sakit, tak berat, tak embeh. Okey bentan. Tapi mun lah kadung pernah beri pah cabut naudzubillah tsumma naudzu billah Gusti Kanjeng Nabi pun nyon raksah ka Gusti Allah Taala dari panapa? Dari cebut nikmat samarin paringi. Ambil Kanjeng Nabi ngajarin kula panjenengan doa panapa? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa tahawuli afiyatik wa jami'i sakhatik. Okey. Bareng-bareng Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa tahawuli afiyatik wa jami'i sakhatik. Artinya adu Gusti artinya nyon raksa de arjunan min zawal nikmatik dari elangah nikmat seampun parengaki bi ajunan de abtina wa fujaat nikmatik ban ekenten bi ajunan kalaban nikmah ka itu sebaliknya nikmat mana bi nikmat kebagusan nikmah kecobaan. Okey wa tahawuli afiatik ban a'ubanah afiyah keselamatan ajunan wa jami' sakhatik banyon raksa dari bebentuna ajunan. Okay. Jadi gula ban pancenang kak dito dari apes sampai buru dari tukan Allah, cara buru dari tukan Allah nakin buru ke Allah. Mon takok ke macan tadi buru dari tinggal buru majauh selamat. Takok ka ular tinggal buru majauh selamat. Tinggal buru majauh selamat.
Kapikal ke maling pun sama aja. Tinggal buru jauh masalah. Mun ka Allah Taala tak bisa. Mantra buru dari Tuhan Allah, nakin buru ke Allah. Teraburu dari penamp dari bentun Allah, nakin buru ke Allah. Okey. Okey, apa napa? Sebab tak ada pemburuan dari Gusti Allah Taala kecuali abali dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantara kurban panjenengan pentoh bi Allah Taala untuk aku aki setajah nikmat saya paring aki bi Allah Taala ka dinta dalam jalan sai keridhaeh. Amin Allahumma amin. Panapa boleh pas sampai menodai acara pernikahan ternyata sesenyatan pernikahan kaento perkara seikeriduan bi Gusti Kanjeng Nabi malah bi panjenengan etor kotor kelaban perkara sebentunin bi Gusti Kanjeng Nabi kadin to lebih rajah bahayana katembang lakarla maksiat sebi sampean tek por campur ben kebagusan. Oke, bada orang ngelakoni kebagusan por campur ben maksiat. Bada orang lakarla ngelakoni maksiat sama sekali. Oke. Lebih rajah tu sana kebagusan seekor campur ban maksi apa-apa kak dinto padeng nantang nantang king nantang ke pangeran ibadah naremah ring paring bagus dari Allah beri jodoh bi Allah Taala beri jodoh beri manto oning acaran berang seke bentu bi Gusti Allah kak dinto king nantang kobater edukanin bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab lain orang yang maksiat Allah karena kalian tibi nafsu dan orang yang maksiat ke Allah karena kempolan angas. Lain dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Satu ajanah kabar-kabar bunga sebagai dalam Al-Qur'an tentang rajanah pengampuran Allah Kak Desa hanya untuk orang yang melanggar maksiat benih kempolan ada dasar angas tapi kempolan ada dasar kekeliruan murni keliru. Nah, tapi Nabi ada dasar angas sulit untuk sapora habi ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mantar kula panjenengan jawakin dari bebentunah ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bila malam pesta pernikahan sukses maridho Gusti Allah panapa masuk akal katoron Nabi Allah Taala beri keturunan saya coba tak masuk akal pesta pernikahannya ikaridoen bi Allah katoron napa beri saya coba bani coba muanna coba kenapa coba agaman tak mungkin okay. Paham? Okay. Jadi bila badah nak kanak pak tak ning setir, tak ning ator celoper setengah kapir, durin meler. Kapi rompak meler talibat meler. Pasti beda kekeliruan dari orang sepona. Pasti beda kekeliruan dari orang sepo. Bisa jadi waktu perkawinan beda kemungkaran sekelakoh bi ring sepona waktu pesta perkawinan. Okay. Paham ki? Jadi panjenengan mengidamkan anak soleh atau solehah syarok torok sema bunga sema jember sema senang sema selamat kipa nikah cek por nyamporen ridho perkara seikeridoan bi Allah kalaban perkara sebentunin bi ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak usah todus kata tangkebu. Cak ring ku anak bini situng. Parah aja sakal. Todus kata tangke. Kemamul jesi potran sampean ben Siti Fatimah. Siti Fatimah potran Kanjeng Nabi. Wakton Siti Fatimah potran Kanjeng Nabi Arakah ben Sayyidina Ali. Soalan Nabi senyata
pesta perkawinan Kak Dinto diadakan samarin kebecikan. Ngerti? Orang Madura kan posak ben kebei. Certacer beda kebei. Mungkin boleh, napa boleh mercertacer? Kal bekal ki beda kebei. Mari panika perkabinna beda kebei. Masa apa? Pesta perkawinan lagi mantana bujung rajaan kebei. Mana dalam Islam adat secara Islami pesta perkawinan Kak Dinto diadakan samarin kebecekan. Nanti bila akad kebecekan baru pesta perkawinan. Walimah, kalau saya kocak walimah ya panikah. Mun kita kebecekan beni walimah. Oke, nakin kebecekan. Paham ki? Anapa? Kanjeng Nabi tak ada bula budda lizawaji min walimah hutan. Kanjeng Nabi ada bula budda lin nikah min walimah. An nikah Kak Dinto beda dua makna. Beda makna akad, beda makna ngebecek. Dan ternyata yang terjadi, yang lumrah terjadi kalangan sahabat, pesta perkawinan beda aki samarin ngebecek. Paham ki? Nah, samarin Siti Fatimah ban Sayyidina Ali Kak Dinto lastare akad ban ngebecek di Gusti Kanjeng Nabi dawu akila budda din nikah min walimah. Ali mun beda perkawinan nakin beda mantanah beda selamat nah. Sayyidina Ali ke waktu Kak Dinto kan ring tandi. Sayyidina Ali Kak Dinto ngampung odi ke Gusti Kanjeng Nabi. Nanti Gusti Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ini kan benih ring tandi bu. Kanjeng Nabi mulai ki ngode kita ki bujang kita raji kari. Sampun ada gang Gusti Kanjeng Nabi. Sehingga Gusti Kanjeng Nabi andi itu araji kari itu sudah menjadi orang mampu. Jangkep Kanjeng Nabi ini kan ngampung odi ke Siti Khadijah kelero Sahara. Kelero Sahara mengangkep Kanjeng Nabi ngampung odi ke raji. Apa nama Mak Kak Dinto? Mas kawin dengan Kanjeng Nabi ini kan 100 onta. 100 beni 100.000 bu. Zaman 100.000 ki taber. Monreng tandi Kanjeng Nabi tak kira kabin 100 onta. Samangken ni ka onta situ ni ka 1 juta. Lakali aki begitu. Paham? Nanti Gusti Kanjeng Nabi biniring tandi kelero mengangkep Kanjeng Nabi ngampung odi ke Siti Khadijah. Sampun Kanjeng Nabi berkeluarga ben Siti Khadijah, Kanjeng Nabi Kak Dinto ningalen ekonomi nah abanak Sayyidina Ali hanya Abu Thalib Kak Dinto sangat tidak mampu, potra banyak, ekonomi tak mampu. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi arunding ben pamanah seanya Sayyidina Abbas. Arunding ben pamanah seanya Sayyidina Abbas pada mampu sekedua panika. Dabun sebut Kanjeng Nabi paman, Kak Disa Abu Thalib banyak potra, tapi sakoni rezeki. Ya terus dak remana dabun Sayyidina Abbas. Toreh potra-potran Kak Dinto bagi bikulan panjenengan. Iyalah. Akhirnya Kanjeng Nabi muntut Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas muntut tretan Sayyidina Ali nyaman Aqil. Pasera? Aqil. Kak Dinto. Jadi Sayyidina Aqil diasuh bi Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali diasuh bi Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi Kak Dinto ngalak mantoh anak asun tibi. Paham? Ngalak mantoh anak asun tibi sekaligus sapopo. Sapopo Gusti Kanjeng Nabi. Apa nama sapopo? Abu Thalib aban Sayyidina Ali. Sayyidina Abdullah aban Kanjeng Nabi ini keseteretan. Sayyidina Abbas, Abu Thalib pas Abdullah
Ini kesateretan. Abdullah aban Gusti Kanjeng Nabi, maka otomatis Sayyidina Ali ka adinto sapa? Apa? Jadi ngingunin sapopo Sayyidina Gusti Kanjeng Nabi nika arabetin sapopo si anyaman Sayyidina Ali. Maka iwakton bi Gusti Kanjeng Nabi ekalak mantok bi Kanjeng Nabi dabuaki ke Sayyidina Ali mon abi ni nakin pesta nakin berselamat nah Sayyidina Ali araka ke kape ngade pesen atau le ke kanan atau le ke kacer pati seka ke baya seka benda jaring ya abalah kadung abi ini tak bisa babujar boleh. Akhirnya pada sahabat nyaman Abu Qatadah ya Rasulullah abdi ni nyong pengambi ni gini okay. Nyong pengambi sedong lah tak abid pada sahabat ngerti cak Sayyidina Ali ni bingung tadi obeng. Akhirnya bersitong Gusti abdina aga duin korma sombeng agina. Oke. Nyobeng lah dua lah lagi. Abada boleh Gusti abdina aga duin roti. Beni roti sari roti nyaman mak. Nek roti samoli Nabi zaman samangken nek kocak roti samoli. Maka kebetong pentong tekos mati tekos. Kurra iki neka akhirah bi Gusti Kanjeng Nabi rote embi ban korma papolong bagi ke bu dapur pakon kelola pakon masak tidak akhir kok kekel jadi ngembini kene cuma mendang sanampan cuma sapending sebenarnya ya toraki Gusti Kanjeng Nabi berempat pending paham ki jadi tidak nase kimun sampai nase berujung cukup ngronil minin kini di ketarja cerai oke ini pun terjadi orang Arab tangki tadi cukup ban korma maneka oke pan roteh tadi situ kok kekel kocak sarit mana bereng lamba mun makin makodim kau kekel menika hera sanampan sahabat bi Kanjeng Nabi itu lemah sahabat itu lemah pas langsung pas saya rabu samangken tebun Sayyid Kanjeng Nabi Anas tulis siapa si akalemba olok siapa si akalemba olok segenaan deeran sanampan saya biasa akalemba panika Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar kan toh debun Sayyidina Anas beda apa Kanjeng Nabi aman toh ngereng adeer ke dalam alongku maso nah habis Sayyidina Umar kan toh beda apa Kanjeng Nabi aman toh ngereng masuk Utsman okay. Sampai kalema orang tinggal kalema ada Kanjeng Nabi oblah cokop ngereng bismillah pas deer tipanika kebaya pun panika kebaya Siti Fatimah panika oke deeren cuma sanampan sa deer tamoy cuma kalemah panapa beda miban sama aja mah kuadi ajutan ada paham lah pada dari kak di mata sebeda kuadi tegera jutaan maka sih juta kelonyot mon amanto kak disek ampun keluar dari batasnya saya batasaki bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira samangken patot punten monring tuah seorang ayah dan seorang ibu nyeke anak lakein otaba anak binin keluarga hanya polan alasan tandi besi patot punten tak patot apa-apa munin de Kanjeng Nabi ngabi 1,5 juta ki tak kira ngabi 1,5 juta jagung kero senampan apa boleh bonus nasi abrujun cukup pesan apa kilo cukup kenyang mulai pada kamu mungkin dan dari Kak Din kulaban sampean paham bahwa inti dari walimatul ursi Kak Dinto benih kemewahan yang ditampakkan pada
segenap tamu. Bani panikah intinya. Bani panikah saya pakon bi Gusti Kanjeng Nabi surah amantan. Surah salamatan walimatul ursi. Bani po sopaja padang mewah nyambi ngajeng nang ke dromben nang ke macam. Bani panikah yang harus didominasikan, yang harus diunggulkan Kak Dinto deernah. Kenapa? Deernah. Sati walimah Kak Dinto dakwatun lit ta'am, undangan untuk ada semakin salah kaprana mewah ke buyah, masya Allah. Tamu saya datang mari maghrib, saya beri ngakan setengah sepuluh, war keluarnya cuma sapereng, pelekan nasen kering lah. Lajak saya taning mulen kol lema, mungkin benten. Pakung ngerojuk kok nil menil di atas ini gini. Ini tamu itu lambung panas. Situ santasan. Teko, tinggal saya pakon bi Kanjeng Nabi tak beri tak laje. Tinggal saya pakon bah bi talep. Bi talep bi. Salah tak salah? Salah. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto tak pernah awajib pagi hadir undangan kecuali undangan mantan. Sampai tak wajib hadir tahlilan tak wajib mak. Undangan tahlilan tak wajib, undangan holan tak wajib hadiri. Si wajib hadirin mereka undangan mantan. Keng tak kapi acara mantan. Nabi acara mantan sesuai bentuntunan Kanjeng Nabi wajib hadiri. Tapi mana Nabi tak sesuai yang keluar dari tas batas Kanjeng Gusti Kanjeng Nabi tak wajib hadiri. Paham nggih? Jadi kira-kira semakin kebanyakan acara pesta pernikahan wajib hadirin nabatan. Kadang haram hadiri. Mungkin benten. Kadang sampai haram hadiri apa-apa. Aduh, mabela perasaan reng tandi. Masake perasaan fuqara masakin. Apa-apa ketetangkan sedikit andi gungkurong iding bau. Acara ini saya beri teluari. Hari pertama bak pejabat, masya Allah. Sapen ekalak king daging malolo. King daging abuaki kafi. Hari kedua esok ora-ora kali keluar. Untuk pasir apa nikah? Oke. Untuk kenapa keluarga tadi? Oke, sebenarnya pejabat. Hari ketiga ketatang ke milo tolang amalolo beri aing. Bada punten enggak apa nikah? Bada punten. Tak. Mak tak ada, Bu. Maling tak ngaku nyaman banjir, Bu. Lah kalau badan enggak panik sama ke. Itu tinggal fuqara masakin. Sering di tandi sedatang malah saya keluar kungkoro lang tolang malolo. Acara enggak panik ampun kocak acara sebeda kamu karena tak kenging hadiri. Paham? Jadi bila dalam acara Kak Dinto orang fuqara masakin reng ditanti kasah papesa benoreng segi-sogi ampun kemungkaran Kak Dinto tak ning hadiri. Paham? Jadi kemungkaran dalam acara tidak selalu identik dengan reng bini akang bengkang punten. Gen bedah pemisah antara sesoki ben setak soki Kak Dinto ampun kemungkaran seharam hadiri. Paham gi? Ini kemila dari panikah kula masya Allah tabarakallah sangat mengapresiasi adukung terhadap langkah yang diambil di keluarga besar dari Kak Dinto dalam acara walimah sebeda akhir malam semangken. Masya Allah tabarakallah. Insya Allah acara seikeriduan bi ajunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah katoronan dari mantan sekedua salihin salihat. Amin Allahumma amin. Okay.
Kak dinto tuntunan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita bijak, pinter dalam meniti setiap langkah-langkah Gusti Kanjeng Nabi, insyaallah kelebihan sampean yang kep orang si asyokor bi Allah. Bila ampun yang kep orang si asyokor berjaminan bekal tambah enah bi ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidan. Maafal bu, masya Allah. Lamun asyokor tibin kapi, maka demi bekal nambah enah ongku sengkok kebaan kapi. Apa-apa yang kepenter dalam aja gene nikmat, yang ke amanah dalam aja ke nikmat, maka bi Allah Ta'ala akhir paringin boleh tangkel semangken sampean tep netep ke orang tangki pada pak ongku akhir percaya sampean ke orang panika tangki tinggal berapa apa langsung orang panika seksero soro bisa sampean apa ampun berja soro mada pak PC asal cuman 100 pada pak 200 pada pak 300 pada pak selalu pada pak, maka akhirnya bisa sampai nyanda lagi orang panika untuk selalu mendepak tep sampean 100 juta pada pak beki apa polan ampun eka percaya. Begitu juga mun kula ban panjenengan selalu aja nikmat dari Gusti Allah, maka pasti bi Allah Taala daki eka percaya tinggal eka percaya tambahin bi ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rabu sepada mulja dalam alu keluarga abini atau alake panapa kodu ngantos soki justru mon abini bekal soki ya tabung Kanjeng Nabi tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Abini sebab abini bisa mendatang rezeki. Apa napa masa kak dinto beni malah mata ada PC make seasal PC keduain sama eka tibin semakin baik keduain justru rezekin bini lebar de sampean. Jadi saya masten sampean kak dinto untuk menutupi kebutuhan cukup 100.000 bi Allah Ta'ala beri 100.000 samangken sampean nakin ngingunin bini maka otomatis rezekin bini lebar sampean. Semestian sampean cukup 100.000 samakin bi Allah Ta'ala kirimin 200.000 maklai 100.000 ne begibi aneh kama paham gi apa nama masa kak dinto Allah Ta'ala maha hikmat. Allah Ta'ala kak dinto nyabe satujan perkara epat tempat berarti mana Nabi pada orang samakin lah kita andi bini kita andi anak kita andi tanggung jawab apa soki bi Allah kobater panika keng orang te ekani seren di Gusti Allah. Apa nama masa kak dinto tore bayang aki pada nak kanak muda orang tak istiqomah orang kor cekak Islam umpama apa jeng kelak wajib meloloh ya kadang cara maksiat apa soki bi Allah kira-kira kasokiin na panika kebaikan apa lah tadi tanggung jawab panika kira kan mensoki benih untuk emak benih untuk embu benih untuk anak benih untuk bini untuk abang tibi kak kama panika paling entar kosor peje antara dugem mungkin dan karena bi Gusti Allah Subhanahu wa taala akhir rezekin tahan keluh sampai bila sampai andik tanggung jawab bila andi tanggung jawab baru rezekin mulai pamurah bi ajunan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Panapa boleh ngingunin orang yang tak mampu ngoniin rezekin. Soal rezeki kak dinto berdesa datang tibi berdesa nakin koni neka rezeki rezeki orang yang tak mampu ngoniin rezekin maka Allah Ta'ala sebekal mada tengah rezeki kalau ben sampean apa yang muntah laku mat andi bese sampean apa yang muntah laku mat andi bese jawabna polan sampean andi sokoh itu
Coba sampean kutong tandi soko tandi tanang rezeki datang tibi. Allah Taala sebut dalam ilmu Al-Quran, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Banyak ongku hewan-hewan alam dunia saya tak bisa ngonin rezeki nah. Allah yarzuquha. Allah Taala saya datang rezeki nah wa iyyakum ben rezeki baan sepada pada tak bisa ngonin rezeki. Tong kela kenapa samangken sampean ngobu entok bu sakit biki. Ben pagi bi sampean muka kandeng nyambi bede pakana entok tangki ke sampean entar kafi entok panika ngki wonten eta buri bi sampean bede entok tandi soko disero kira-kira bi sampean yolo kenapa yantarna yantare paham pakun yantare kenapa polan tak bisa ngonin rezeki. Oke. Jadi mon sampean tanya sama ke, ana apa tadi maki makulan lagi nalako, polan baan andi sokoh. Polan sampean andi kemampuan untuk ngoni. Mon tandi kemampuan untuk ngoni, ini ya teraki bi Allah. Ya teraki bi Gusti Allah. Paham? Oke. Nabi Sulaiman pernah parapan penapa adikir pengkir sereng tase sama ni pengkir tase mantan laki apa ni masya Allah gege apa ni bisa ngonin rezeki ke Jakarta ngangak apa ni okay. Saya okay. lagi masya Allah pernah Nabi Sulaiman kak dinto mangki kata lagi mangki kata pernah elek telek bi Nabi Sulaiman kata kadin to pen pagi pen sore masuk ke lemaing masuk kelem tasik sebenarnya oke mari paling keluar boleh masuk kelem tasik keluar boleh akhirnya periksa bi Nabi Sulaiman apa saya kelaku bi bean katanya bi kata kepada abtina oleh tugas dari Gusti Allah untuk makanin olak dalam tasik beda dalam betoh olak pani kebutah ku lebih Allah Taala ye pakon ngatara kira ceken olak pani ke pen pagi pen sore apa polan olak ka itu ampun tak mampu ngoniin rezeki paham ki jadi kemangok sama kita rezeki seekor ini apa sih datang tibi sehat sama kita sambian untuk serius Allah abdina pernah ada situng dia meter selamat Engki bani mak kai keramat ngak mereka banyak bing rebing kabulaan untan. Kira kan mak kai kampung mereka kun kas apa mereka kun kero yonceng untuk ngatamaki kadis. Oke. Mak kai mereka tabrakan non gela non selamat kutong sokon. Dua mereka sokon kutong bu. Oke. Saya jelas semangken lima mereka katibi. Thank kun kerawa duan ban rajin oning bi Allah Subhanahu wa taala rajin tambahin telok rajin tambahin telok asal situng tilakut ting wakton ki sokon kena rajin situng ting la sokon tada rajin empat derma manika sapan ki ganteng kun kero baju kering bini situ arab pating kutong apa baju kering bini empat ya paling kejawab nah polan mak ampun tak bisa akasabti kelem gitu mohon kulit tanya ki
Tan soko lengkap keng bini wah Ustaz. Soko bakun lengkap bini apa nih? Kasih saya. Dong kila sahabat lambe waktu peperangan tadi sahabat Kak Din to Kanjeng Nabi tadi dokter. Bada sahabat Rabu Rabu nyambi pedang abdi na Gusti potong. Pedang abdi na potong. Sini ke sahabat waktu perang Badar sekejap Rabu Kanjeng Nabi entar mematul. Bada sahabat Gusti pedangku lah potong, bi Kanjeng Nabi langsung ngalak apa nyaman kak bungkahan, ya tulis mangkat perang. Tinggal takut pas tadi pedang. Bada sahabat datang, pingah. Ya kening kenapa nyaman? Gusti, kopeng Gusti. Porobna swarga apa pasang apa boleh? Tinggal swarga bae. Buang kopeng. Bah bada nak kana nguda. Nyambi matan. Gusti mata gula pak copot panika. Dia Kanjeng Nabi periksanin. Porok na swarga apa beli matan. Jangan sahabat gula nih kita tandik bini. Mon mata gula situ untuk kota apa ju? Oh iyalah ya. Keng gula pakun swarga iya. Langsung pasang poler socan bi Gusti Kanjeng Nabi. Ya pada enggak panika lagi. So kok kena bini kan. Nah, mana kasih saya Sallallahu Muhammad. Jadi panikah. Jadi Gusti Allah Taala madatang rezeki sesuai tanggung jawab saya tanggung bi aba sebagai kabulan. Semakin raja tanggung jawab, sepenting jeng aja mau jeng aja susah. Selala aba tak mampu ke tanggung jawab saya pekol, pakai nambah tanggung jawab tak genging. Paham ki? Ngobo bini situng ten sapaten, bah ngobo dua. Susah. Kenapa situng kita bi lebih, paham ki? Tapi mau nambah anak ya tarap. Ya saya beri pangeran tangki. Mau nabi ni boleh jaring keng sampian reg belereken lain cerita apa nih keng mau beri anak bi Allah sejelas beni usahan abe tangki makai pak haji mas atau sekali mau kedung tak paring tak kira paringin bi Allah tak kira ngandung mungkin bentar lain cerita angki jadi nabi nambah anak bukan berarti abe nambah tanggung jawab waktu abe tak mampu tanggung jawab kenapa? Tak mungkin Allah Ta'ala beri anak bila aba tak mampu untuk tanggung jawab. Mungkin, faham? Nanti bisa jadi tantretan, tatangga, tababala, setak paringin anak bi Allah. Sebab Allah Ta'ala oning bahawa panik tak kira mampu ngebua anak sakadin tu. Faham ki? Kenapa? Setiap keputusan Allah Ta'ala adalah yang terbaik untuk aba, untuk kebulan sekalipun kebulan kita paham melan agrindem ben sama aja polan kabul kita paham maka tebun Sayyidina Ali tebun Sayyidina Ali saking Allah Taala muka ke setiap hikmat dari putusna setiap putusan Allah kan setiap takdir Allah kadin itu kan mengandung hikmat seandainya Allah Taala muka ke setiap hikmat dari setiap takdir yakten kulaban sampian todus ke Allah Ta'ala untuk doa todus ke Gusti Allah Ta'ala untuk doa kenapa? Karena kita sudah beranggapan bahwa apapun putusnya Allah itu yang terbaik paham ki? Jadi milan hikmat bi Allah Ta'ala apa bi Allah Ta'ala mati papadeng hikmat malesam selalu andi ate iftiqor apa iftiqor selalu arasa butuh ke Gusti Allah kiban ka dintos ekeleburin bi Allah Subhanahu wa Ta'ala enalika kabula ka dintos selalu arasa butuh da ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala paham ki? Berarti kalaban keluarga malah kalaban keluarga kalaban panjenengan bakal murah rezeki paham?
Pernah pada situng santri mator ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i santri paneka ki mondok. Mungkin cuma bani bah mondok minta kirim punten. Reng lambat ka dito mondok yang tero beda saya kakan bu. Abang kijarin rindi tak andi. Imam Ghazali ka dito sampai ada bu talabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Engkau waktu mangkat ke pondok entar nyari ilmu wabani lillahi ta'ala, engkau kan nyari ngakan. Kenapa? Pondok lambat gratis. Makanya ada santri ada makanya tak ada santri juga tak ada ini kan lambat. Semakin kan buntan lagi. Ya alhamdulillah semakin. Makanya lapar sama pondok lapar kapi, taring mulai kapi santri. Kita beri Imam Ghazali talabtul ilma li ghairillah. Engkau mangkat ke pondok nyari ilmu bani lillahi ta'ala. Engkau kan nyari ngakan. Fa abal ilmu an yakun illa lillah. Tapi ternyata ilmu lah sing ngobatang niat si asal bani lillahi ta'ala malah yoba tati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Okey, gak ada tu. Okey. Faham bu? Okey. Ban dalam keluarga kak dinto butuh mata pak niat, butuh mata pak niat. Apa maksud kak dinto? Sebab niat kak dinto benih cuma gulin ateh. Salah mon sampean ngangkep bahwa niat kak dinto tak kira keluar ke alam nyata, kelero. Justru niat sampean kak dinto yang akan menentukan nasib pesampian. Nasib pesampian kak itu ditentukan oleh niatnya. Apa nama masa kak dinto? Sebab niat kak dinto bila yang ketepak bi Allah, maka pasti akan diwujudkan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampian alakoh tinggal tanya ki arama alakoh engko cek teron mak embu repong ke haji bi sengko. Pasti paring tekah bi Allah. Bila tengelen bi Allah, ternyata sampian ni kemun lakar le paringin mampu betul-betul mak embu ibahat haji. Soalnya Allah Ta'ala kan maha oning kesen ateh jujur tak jujur niat kak itu Allah Ta'ala maha oning. Karena hadis wa innama likulli imri'in ma nawa kak disa benih cuma kulin ateh setiap likulli imri'in kandi saben-saben orang ma nawa panapa seekani niat ben ternyata asir dari niat kak itu termasuk rahasia niat. Bila tepak lillahi ta'ala pasti paling tekah bi ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk nasihat untuk mantan si kedua, niat paling kudu tepak, paling punten saya kudukan niat itu pertama apa nyareh ridwan Allah kalaban ajalanin perkabinan searopaki lelampaan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bekal maka bekal oleh kariduan ongku dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, sopaja abe tak tomi bekase haram sebab bolan andi sehalal. Setiap perselingkuhan yang terjadi rumah tangga kak dinto sebab seselingkuh kak dinto tak tepak niat waktu akabin. Paham? Cak saya tepak niat waktu akabin, engkau abiniah, keng makle tak tomi bekase haram. Ternyata ete kub ete ngelen bi Allah betul-betul jujur niat, maka pasti bi Allah Taala paringin kekuatan untuk menjauhi seharam. Nanti akan dibantu bi Allah Taala untuk tak selingkuh. Kenapa pas abad tak bentuk bi Allah Taala malah abad terjerumus ke perselingkuhan? Karena itu memang niatmu. Sampai tak niat lillahi Taala. Paham gi? Nomor 3 aniat sopaja abad andi keturunan solehin solehat sebisa kebetor ator paki ya ajunan Gusti Kanjeng Nabi da ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham gi? Bila ternyata abe tak beri anak bi Allah, tak usah kau beter. Niat dia ampun tepak maka kenjer na ampun ekol le. Sebab bila niat ampun tepak, sekalipun tak tekah ekalako, kenjeran ampun oleh. Kenjeran ampun
contoh samangken sampean nyetor hajian sekemi juta, ternyata kita teka haji abek mate. Kira-kira oleh kenceran haji punten ampun oleh. Apa polan ampun bedah niat. Paham ki? Okey. Toto bi abtina kalaban situng cerita. Lamba beda situng anak-an ratoh monduk. Lastari monduk lulus anak-an ratoh gela dari pondok pas tak gelem araji. Anak-an raja apa nih? Tak gelem araji patabar bi aban ka adinto reng bini setin ratin dari man ka adiman ada saya gelem sampai akhirnya si raja gelek seteh otomatis anak gelek dadi kegenten semakin dadi raja dadi kepalan negara tetap tak raji bereksanin akhirah bi levelan bana bina reng bini ngapa sih jadi dia reng bini setin ratin nabi bana tolak kafi akhirnya sebi raja gelek engkau abinya reng bini se takut ke Allah engkau se ngajak sengkok ke jalan Allah senegur waktu sengkok ke lerah sama nikah. Okey. Kriterianya sekus bagus ke desa sebut kapi. Hera jangan lebelan ya di mana orang bini aja. Hilang ko tak bini. Bokon ko tak bini kecuali benreng bini saya ngak ria. Ya repot jangan lebelan. Ya jelah tang potosan ko tak bini namun tak deger engkau orang bini saya ngak ria. Ku bi Allah tengalan bi Allah ternyata jujur nih ada tak bini aku membeni setepak ngapa nih. Okey, sebab polan ni ada marido ke Allah akhirnya patekah bi Allah. Dari macaran sekiai gela suatu ketika acabis ke guru nah pondok. Saya anu se raja gela acabis ke guru pondok. Okey, sebi guru nah kita abi ni punten kita abi ni punten aramat adik abi ni kula teroreng bini saya takut ke Allah saya bisa ngajak kula ke kebagusan saya negur waktu kula salah so nikah okey sekiai nengenang kiai tak abid beda paraban ngolok salam assalamualaikum nya okey di balik satir saya kadin tongki saya raja gela bade alongku ya juna kiai akhirnya saya makai antos kuliah engkau kimaki natamoi bininya ternyata macam kiai nak bing engkau ngutus lanceng kebeen tak cocok ya jangan sekiai se raja gela ngidingaki kebentan makai bentamoi bini pening engki tebun sebini genteng make lanceng sebi ajunan kerem ke abdina kan bener ganteng mapan keng tak cocok ke abdina apa bing minta saya ngapa ban abdina minta laki setakok ke Allah sebisa ngajak kula ke kebagusan sebisa nolak sebisa kikir waktu kula salah pokon pahaplek pada karape serato gele ben karape sebini pada ni ada pada akhir sebi rato make kabin mi gula reng bini manik. Kabin gula. Oh nik. Kabin gula. Ni ke saya sehari gula besapannya. Ni ada tepat. Ketemuan bi ajunan Allah Subhanahu. Apa? Pola nah niat dah kari itu bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus niat ka dento kalakoh setiap kula bancana ngalakon apa-apa saos ni ada tepat mantra teka hajat. Paham? Ni ada tepak mantra teka hajat. Badan kula ban sampean tak teka hajat, pola ni ada kurang tepak. Oh tapi ni ada tepak keng sampean tak jujur. Bisa jadi tek kelakoh. Okey. Allah Taala Maha Uning. Jadi mantra teka hajat mantan sekedua secara khusus patepak ni ada ban jujur dalam ni ada maka pasti bi Allah Subhanahu wa taala paringi tekah amin Allahumma amin. Keadaan to dari abdina kurang lebih nyon sabara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.